Announcements and good news. Painting babae na maloob, libre na nga ni kamo, magkakaikan pa kamo ng 50 pesos kada sado. Painting babae na maloob, may kamong bayad sa gate, pero magkakaikan pa kamo ng 50 pesos kada sado. Kaya ano pa ang pinagibon nyo? Loob na tabi. Painting babae na maloob, ikan po ng 50 pesos kada sado. Kaya loob na po. Maski naka-short, bastang bago lang pong nakasando, na sandong-sando talaga, welcome po sa kaugmahan nitong gabi. Ang palibre niyan, hari po sa satuyang Doc Chan. Again, yung babae po na maloob na 20, ikan pa po ni 50 pesos na makukuha. Kaya magloob na tabi ka mo. So once again, dyan po sa luwas na Daraga Soltero, loob na tabi ka mo tan oras, pasado alas 10 na. Dahil natabi pagparsayangon yung oras, arang ko nakapatumay-tumay naman ka mo, loob na tabi ka mo, tamabaili kita. Once again, happy fiesta po sa Kabos, Musiko Maestro.